गोटे सुंदर मरुभूमि। से मरुभूमि रे खाली बाली ही बाली, चारिआडे खाली बाली आउ खरार तात। से खरार तात से बाली मरुभूमि रे तीन जन बंधु रोते। गोटे हूँ ओट, आ गोटे गध, आ गोटे घोड़ा। ए तीन जन भल सांग थिले। हेले आंका भितर घोड़ा हूँ अन्यतम। तार बेग आ सौंदर्य को नहीं से सबुबले अहंकार करे। से भावे कि मो भाया स्पीड्रे कहीं दौड़ी पारे आ मो भाया सुंदर ये कहीं ना। मने मने से निजक बहुत उच्च भावे आ समस्त को नीच भावे। हेले तार कथा शुणी गध कहला, नाई बंधु, निज निजर शक्ति पाई उच्चारे थांती। समस्तंकर शक्ति सहनशीलता समान न थाए। यह शुणी घोड़ा कहला, तू तो खाली माल बोई जानिचु, आ कौन जानिचु? तोर काम तो ही खाली ओजन जिनस बोईकी काम करवा। आ तू तो देखा एमती। यह सबू ओट शुणुला। आंक मानक देखी सिंह जंगल को सबू पशु को डाकिला। डाकी कहला कि औषधर बाक्स को मरुभूमि रे जी नहीं आसब सी ही सबुठारु शक्तिशाली जीवर घोषित हब। यह कही तीन जन को दायित्व दियाला, ओट, गध आ घोड़ा को। महाराज घोषणा करदेले, औषध बक्सटा को किए से धरिकी आनी पारुछि। ये औषध बक्सटा को मरुभूमि रे नहीं आसब सी ही सबुठारु शक्तिशाली आउ विजेता प्राप्त करिवो। यह तो महाराज घोषणा करदेले। यह तीन बंधु शुणिले। शुणिकी महाराज को कथा को मन रखिकी यात्रा आरंभ करदेले। डह डह खरा, ततला बाड़ी, पाद पकेला को पाद पोड़ी जाउची। समस्ते सबु जीव हो, सबु प्राणी हो, बाली रे समस्ते रही पारंतिनी कि चली पारंतिनी। किंतु ओट हूँ गोटे एमितिका जीव, ता शरीर मोटा चमड़ा आ आखिर परदा मोटा पाई से बाली रे रही पारे। आ झड़ तोफान को सामना करी से आगु को बढ़ी पारे। केवल ओट ही मरुभूमि रे रही पारे। आउ बाकी जीव चलवा बहुत कष्टकर। ओट पाई सहज सहज थिला। आउ सी बाली रे आराम से आगु को बढ़ी चलतला। गध पाई कष्ट थिला, किंतु सी तार हार न मानी धीरे धीरे तार खुरारे आगु को बढ़ी चलतला। किंतु ओट ठार स्पीड जाउ नथिला, किंतु सी ता हिसाब रे चलुथला। धीरे धीरे गधटी पार हैला बेले घोड़ा भाविला, मो पाई एटा बहुत आसान, मैं जल्दी जाके पहुँची जिमी। तार जो खोरारे आउ जो दौड़े स्टाइल से किंतु चली पाइलानी। बाली ता पाई कष्टकर थिला। झड़ तोफान आखिरे घोड़ार आखिरे बाली पशिगला। सी अधा बाटू जाई अटकी गला आउ बहुत जंत्रणा पाइला। सेठू घोड़ा, बचाओ मते, बचाओ मते, बचाओ मते, किसी देखा जाऊनी, झड़े रक्षा कर, मते नहीं चल, एमिति डाक पकेला। ओट सेती बेले आसी पहुँची, बंधु तम व्यस्त हुअनी, मु आगे आगे जाऊची, तमे मो पछे पछे आस कहीकि ओटटी ताको बाट कढ़े कि आगे आगे नहीं चलिला। आउ से जो औषध बक्स थिला ताकू गध कहला, मते दियो, मोर भार बोइबार सक्षम अच्छे, मु आराम से नदी की मु ए यात्रा को पार करि परिमी। यह कही तीन जन मिसिकी आगु को बढ़ी चलले। किंतु घोड़ाटी लज्जा प्राप्त कला। समस्त को नीच देखौथला। आज सी समस्त नीच हो गला। एमिति धीरे 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 ताको यात्रा चलुला। बहुत बाट गले। खरार तात आहुरी बढ़िला, बाली तात आहुरी बढ़िला, किंतु से माने घोड़ा सहित कहला, बंधु मु तम पाखरे कृतज्ञ। मु मो भूल बुझी पारुची। मु मोर अहंकार आउ उच्च न भाविकी अन्य मानकु नीच भाबुची। आज से धूली पड़ी भगवान मते उचित शिक्षा देले। समस्ते सब काम करि पारंतिनि, निज निजर सक्षम अलग थाए।
ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଆଉ ସକ୍ଷମ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନିଚ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଓଟ ବାଲିରେ ଭଲରେ ଚାଲିପାରୁଛି, ହେଲେ ଘୋଡ଼ାଟି ବାଲିରେ ଭଲ ଚାଲିପାରୁନି। ସେଇଟା ତାର ସକ୍ଷମ। ଗଧ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଔଷଧ ବାକ୍ସଟାକୁ ପିଠିରେ ବୋହି ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଖରାର ତାତ ବି ବହୁତ ଲମ୍ବା। ସେମାନେ ଥକି ନ ଯାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ମୋଡ଼ ବଦଳିଗଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଭେଡ଼ିଆ ଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ କିଛି ଶିଆଳ ମିଶିକି ସେ ଔଷଧ ବାକ୍ସଟାକୁ ନେବାକୁ ଗଧକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। କାରଣ ସେ ଔଷଧ ବାକ୍ସକୁ ନେଲେ ମହାରାଜ ଘୋଷିତ କରିବେ ବିଜେତା। ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖି ଓଟ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଶିଆଳମାନଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ଯେତିକି ଶିଆଳ ଥିଲେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସେହି ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଘୋଡ଼ା ତ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଓଟ ଆଉ ଗଧ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ବାକ୍ସଟାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଶିଆଳମାନଙ୍କୁ ମତିଭ୍ରମ କରି ବହୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଓଟ ଆଉ ଗଧକି ବାକ୍ସଟାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ଓଜନିଆ ବାକ୍ସକୁ ଗଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇ ଚାଲିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାର ସହିବା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ସଫଳ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବାକ୍ସ। ରାଜା ସେଇଠୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେଗ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଆଉ ସହନଶୀଳତା। ଏହାକୁ ମିଶିଲେ ହିଁ ଜଣେ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତମେ 3 ଜଣ ଯାକ ସମାନ, କେହି କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହଁ। ତମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଉ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ତମେ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ କଲ। ଏହା କହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଘୋଷିତ କରିଦେଲେ 3 ଜଣ ବିଜେତା ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଓଟ ଆଉ ଗଧ, ଘୋଡ଼ା ମିଶିକି ରୁହନ୍ତି। କେହି କାହାକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କେବେ କାହାକୁ ନିଚ ଦେଖାଇବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଗୁଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥାନ୍ତି। ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି କେବେ ଗର୍ବ କରିବେନି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ କଳା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।